won't happen. So you should have not right? What a bainako tomayable. See, more this itself is a beam here. More baiya hai. It means quality of the rod is not good. This one also. Baiya bai nahi ba. Banning thangman hoy bana bai me ata. Ben semua bung to puila bini supporting repair sok tong pai puse ruin lekon. Bung le ben phomaya. More structure no tiki tongna kok ble hai. Yeah. And just nearby, this is the river. আচ্ছা স্যার তিনি নর্থ হাংকরনি বিশিঙ্গ খবজাক তিনি কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশননি বিশিঙ্গ তিনি 10 ব্লকনি আন্ডার তিনি যে বর্ষরা হাই স্কুল অরনরক এডিসি হাপাংনি হইতে নরক ভিজিট খাইপেকা অবনন তুই নংতাম সানা নাই কিসা এক্সপেরিয়েন্স খাইছা খারিকাদি তিনি ওরো যিনি অরনি লোকাল লিডার এন্ড অনারেবল ইএম ভবরঞ্জন রিয়াঙ্গ দङ যিনি স্থানীয় লিডার্স রক লাইক Mr. Philip Riang and Suresh Kumar borok botongo जों একটা টিম মরো ফাইকা जों খানাকা যে বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী তংফুরু just few days back ও স্কুল নি ভয়েস হোস্টেল ইনাগুরেট লাইকা এবং বই ইনাগুরেট খেমা কয়েকদিন পরেই নো কোনো বরগনি ঠেলা করে কিছু করে কোনো প্রেসার করে बिल्डिंग नि बाउंड्री नि वाल क्लाई थांगाइछ काखलाई क्लाई थांगा सुचों दिनी चिनी बरमगोनां इएम बाय विजिट खालाइखा चिनी इंटरेस्ट एकटानो जे केबो कोनो धरनेर प्रेसार रियै भाइगे बिल्डिंग वाल कोलाप्स संखा अरो कयेकटा सोंमुं दंनाय हयছে प्रथम प्रश्न हलो जे एमन की स्ट्राक्चार दिएছে যেটা এমনিতেই ভেঙে গেছে 2 নম্বর প্রশ্ন উনকা যে কোনো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন খাইবানি আগে সয়েল টেস্টিং খাইনা নাও সয়েল টেস্টিং এই দেখলাইকা তাহলে এই যে আমার সামনে বিল্ডিংটা আছে বয়েজ হোস্টেল যেখানে সামার ভ্যাকেশন নি পরেনো চিনি স্টুডেন্ট অগর ফাই তং নাই এই বিল্ডিংটা যে ধসে পড়বে না এটার গ্যারান্টি কে দেবে সো রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট নি भारप्राप्त मंत्री थानी चिनी अमनो सिंगमुंग एवं कोईमुंग तंगनाई बिफोर दिस स्टूडेंट कम्स एंड ऑक्युपाई दिस बिल्डिंग शुड गो फॉर क्वालिटी चेक एंड दे हैव टू एश्योर दैट दिस बिल्डिंग विल नॉट कोलैप्स अप्रून और स्टूडेंट तनिनांग एंड ऑल्सो स्टेट नी जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर ट्राइबल स्टूडेंट्स और तिप्रासा स्टूडेंट्स और फाई तंगफाई नाई बबो जेनो चाइतोगनाते जे खरकसा चिनी स्टूडेंट थैयाई भाइका और तंगनानि बिनिबामो दायित्व तंगय एन जों जे जागा बसाइ तंगाबनि उक्लगनो गर्ल्स हॉस्टेल बतंग एक्जिस्टिंग जे गर्ल्स हॉस्टेल बिनि गोबांमा स्ट्राक्चर बाइ क्लाई दंताबो एंड इट कैन कोलैप्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आं जदिও सिविल इंजिनियर बाट मकल बाइ नाई খোলা চোখে যা অ্যাসেস করা যায় আমরা এখানে সবাই আছি আমরা আমাদের সবারই একই মত যে মো বিল্ডিং বো গার্লস হোস্টেল নি এক্সিস্টিং বিল্ডিং বাই ক্লাইমানো হয়েছে আবনি আগে কর্তৃপক্ষ আর টেম্পোরারি একটা ব্যবস্থাপনা ক্লাইনানো উচিত কারণ আবনি গানা যে তাবু পার্মানেন্ট একটা হোস্টেল এঙ্গই দङ এখানেও যে কন্ট্রাক্টর এই কাজটা করছে তাকে ব্যান করা উচিত কারণ কোনো बीम स्ट्राक्चर लोहा सीमेंट बाय जे ढालाइरी जे स्ट्राक्चर हा करीबना अब टिकी दङ हयছে बट इन दिस केस पूरा स्ट्राक्चर से बाई थांगा तार माने রডের যে কোয়ালিটি যেরকম হওয়ার কথা বঙ্গে সিমেন্ট এবং হাসিংনি যে কম্পোজিশন যে রেশিও না বঙ্গি আছে সো এখানেও একটা থর তদন্ত হোক না হয় ম সামুন্ন তেব খ্লাইয়াই কাহাম কাইতা ওইসা খ্লাইনানি ব্যবস্থা খ্লাইনানি উচিত ম সরকার থানি যিনি সোংমুংতে কইমুং তংনে এবং বর্তমান যে ইঞ্জিনিয়ার ম কামনো ডিল খ্লাই তঙ্গ হি শুড বি পানিশড he cannot do like this engineer ok since laite bo qualified borok borok siu
soil testing, material testing ni bising te bo go ahead in sama porno mo material using khaiche, and he is responsible for this. Thorough inquiry and punishment should be the action. That's all. Hambai.